Hindi gyapon. Kulang yung delete, kulang ra kayo, gamay ra kayo yung delete. Ay di pre, moabot yung mga kuan ba, mga pila ka oras pre. Kaya na makuan. Kaya mo mag-loading pa man. Winning rack ko ha, grabe naman talaga yung pagka-breaking mga boss. Grabe yung nangyari sa breaking, oh, binta talaga yung uno, grabe naman talaga. Yan yung nangyari, oh, grabe binta talaga yung uno. Grabe. Napakagandang laban, 16 all po yung standing. Hindi po makikita kasi grabe naman talaga. Grabe. Grabe naman talaga mga boss. Decision game. Medyo manas ko yung Tantan Mandaluyong. Grabe. Ayan talaga yung nangyayari sa open ball. Grabe naman talaga. Napakagandang laban din mga boss. Grabe. Ayan, grabe naman talaga. Pinaliktad ko yung cactus, grabe. Pagagandang tira naman talaga, grabe. Grabe naman talaga. Ayan po. Naku. Grabe naman talaga. Dumiretso po yung bola, grabe. Grabe naman talaga. Grabe. Ayan po. Ay grabe. May gamot pa pala yun. Grabe naman talaga. May gamot pa talaga yung tirang yun. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe. Ang klase naman talaga. Ayan na talaga yung nangyayari. Grabe. Ang klase naman talaga. Nako. Nako, plastada talaga yung nangyayari. Grabe naman talaga. Grabe. Ay, grabe naman talaga. Ayan, nagkumustahan na talaga. Grabe. Grabe talaga yung nangyayari mga boss. Galing sa inabot pa, grabe. Ayun, naghira. Grabe na talaga. Kasi medyo manas.